बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाली दहशत गर्दी के हवाले से बात करेंगे और सूरत-ए-हाल का इंतहाई गैर जानिबदारी से तजिया करने की भी कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ मकबूजा कश्मीर के सियाती मकाम पहलगाम में मुसल्लह अफराद के एक हमले में इंडियन बहरिया के अफसर समेत कम अज़ कम 28 सयाहों की हलाकत की न सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान समेत आलमी सतह पर मज़म्मत की जा रही है। ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका के नायब सदर JD वेंस भारत के दौरे पर हैं, जबकि मंगल को सऊदी अरब के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होने वाले इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र अपना दौरा मुख्तसर करके बुध की अलल सुबह वतन वापस पहुंच चुके हैं। भारत वापस पहुंचने के फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक आला सतही सिक्योरिटी इजलास की सदारत भी की है, जिसमें वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोदिल, सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम सूरी और दीगर हकाम ने शिरकत की है। ताहम इस इजलास की अभी तक कोई तफसीलात दस्तयाब नहीं हो सकी हैं। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपने एक पैगाम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना था कि जिन लोगों ने भी इस बेईमाना कार्रवाई का इर्तिकाब किया है, इन्हें इंसाफ का सामना करना होगा, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इनका शैतानी मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग का हमारा अज़म नाकाबिले तस्खीर है और वो मज़ीद मजबूत होगा। अहम बात यह है कि माजी की अपनी रवायात बरकरार रखते हुए इंडियन मीडिया ने इस दहशत गर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ही लगाने का वावेला शुरू कर दिया है। भारतीय मीडिया यकतरफ़ा रिपोर्टिंग और यकतरफ़ा तज्ज़ियों की अपनी तारीख बरकरार रखते हुए इस हद तक आगे निकल गया है कि वो भारतीय हुकूमत और आर्मी से पाकिस्तान पर हमले का मुतालबा कर रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ आलमी रहनुमाओं ने भी इस हमले की शदीद मजम्मत की है। सदर ट्रंप का कहना था कि अमेरिका दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इंडिया की लड़ाई में इसके साथ खड़ा है, जबकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी पहलगाम में हमले की शदीद मजम्मत करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि दहशत गर्दों को उनके जुर्म की सज़ा मिलेगी। जी नाज़रीन, पहलगाम में हमले की इतलात सामने आने के कुछ ही देर बाद इंडिया के वज़ीर दाखिला उम्मत शाह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तैयारे के ज़रिए श्रीनगर पहुँचे हैं, जहां उन्होंने गवर्नर हाउस में गवर्नर जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आला, फ़ौज, इंटेलिजेंस और पुलिस के आला हकाम के साथ खित्ते की सिक्योरिटी और सलामती की सूरत-ए-हाल पर बातचीत भी की है। ताहल किसी ग्रोह या अस्करियत पसंद तंजीम की जानिब से अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई है, जबकि इंडिया और पाकिस्तान की जानिब से भी इस पर कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आया है। भारतीय न्यूज़ चैनल के कई एंकर्स, दफाई माहिरीन और सोशल मीडिया सार्फिन इस हमले पर गम व गुस्से का इजहार करते हुए इंडियन हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान को उसका जवाब दें। इंडियन फ़ौज के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल और दिफाई तजियाकार सैयद अता हुसैन ने NDTV पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि यह हमला इसराइल पर 7 अक्टूबर के हमास की कॉपी है। ये हमला सिक्योरिटी फोर्सेस पर नहीं किया गया बल्कि गैर मुसल्लह सयाहों पर किया गया है और यह हमला पूरे हिंदुस्तान पर हमले के मुतरादिफ है। इसी चैनल पर एक दूसरे दिफाई तजियाकार साबिक मेजर जनरल संजय मेटसन ने कहा है कि इंडिया की जानिब से जवाबी कार्रवाई तो ज़रूर होगी, लेकिन इस बार हुकूमत को फ़ौज को फ्री हैंड देना होगा। चैनल टाइम्स नाउ ने सुर्खी लगाई कि हलाक शुदगान अपने मज़हब की वजह से मारे गए। उस दौरान बहस में हिस्सा लेते हुए एक तजियाकार सुशांत सिरीन ने पड़ोसी मुल्क की फ़ौज और पंजाबी मुसलमानों पर हिंदुओं से नफ़रत का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि ये अलहदगी पसंदी की तहरीक नहीं, ये खालिस जहादिस्ट इस्लामिस्ट तहरीक है। वो हमला आवर नफ़रत अंगेज़ जहादी नज़रिए पर यकीन रखते हैं। टाइम्स नाउ के एंकर नाविका कुमार ने प्रोग्राम के इख्तिताम में कहा कि अब बात हद से निकल चुकी है। आज इंडिया की रूह पर हमला किया गया है, आज पूरे मुल्क पर हमला हुआ है।
انہیں یعنی پاکستان کو اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ جی ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے واقعے کے بعد سے بہت سے بھارتی چینلز پر پاک فوج کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ایک حالیہ خطاب بار بار دکھایا گیا، جس میں وہ دو قومی نظریہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان ہندوؤں سے ہر معاملے میں مختلف ہیں۔ اسی خطاب کے دوران جنرل سید عاصم منیر کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی شہرک تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ خیال رہے کہ یہ خطاب جنرل سید عاصم منیر نے اسلام آباد میں گزشتہ منگل کو اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن کے دوران کیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کا واضح موقف بیان کیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ اس وقت تک ڈٹ کے کھڑا رہے گا جب تک اسے انڈین کے قبضے سے آزادی نہیں ملتی۔ دوسری جانب پاکستان میں انڈین میڈیا پر چلنے والے اس بیانے کی تردید اور مذمت کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی نے نجی ٹی وی چینل جیو نیوز پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انڈین میڈیا کا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا من گھڑت اور جھوٹا ہے۔ فالس فلیگ کا ڈرامہ رچانا انڈین روایت ہے۔ جلیل عباس جیلانی کا مزید کہنا تھا کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو بجائے تحقیقات کے انڈیا پاکستان پر الزام دھر دیتا ہے، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان پر انگلیاں اٹھانے کے بجائے انڈیا اس واقعے کی مکمل چھان بین کرے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی ایجنسیاں اس نوعیت کی دہشت گردی کے واقعات میں خود ملوث ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں انڈیا کی جانب سے پاکستان کے علاوہ کینیڈا اور امریکہ سمیت مختلف ممالک میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں ملوث ہونے کے ثبوت سامنے آئے۔ جلیل عباس جیلانی نے مزید کہا کہ عالمی برادری کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ انڈیا ہر معاملے پر ہمیشہ پاکستان پر الزام لگا دیتا ہے اور یہ اس کا پرانا وتیرہ ہے جس پر عالمی برادری یقین نہیں کرتی۔ جلیل عباس جیلانی نے کلبھوشن یادیو کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی دہشت گردی کا منہ بولتا ثبوت کلبھوشن یادیو ہے، جبکہ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل اور امریکہ میں اسی طرح کی کوشش کے واقعات ثابت کرتے ہیں کہ بھارت عالمی سطح پر دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے اور دوسرے ملکوں میں جا کر دہشت گردی بھی کرواتا رہا ہے۔ جی ناظرین، انڈین میڈیا کی جانب سے سامنے آنے والے الزامات اور پاکستان کے خلاف جوابی کارروائی کے مطالبات پر رد عمل دیتے ہوئے انڈیا میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر عبدالباسط نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ مجھے یقین ہے کہ انڈیا کی کسی بھی قسم کی بزدلی کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان پوری طرح سے تیار ہے۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بار پاکستان کا جواب منہ توڑ ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور سینیٹر شیری رحمان نے پہلگام میں ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بدقسمتی سے انڈیا کی جانب سے ایسے حملوں کے لیے پاکستان پر انگلیاں اٹھانا ایک عام سا رد عمل ہو گیا ہے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ انڈیا اپنی ناکامیوں کو روکنے میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ جی ناظرین، اب تک دستیاب تمام ثبوت و شواہد کا غیر جانبدار تجزیہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ بھارتی میڈیا اور ایجنسیوں کے پاکستان پر الزامات غلط اور بے بنیاد اور سراسر جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ بغیر کسی ثبوت کے جو کچھ انڈین میڈیا اور انڈین ایجنسیوں کے لوگ اور بھارتی انتہا پسند ہندو قیادت کر رہی ہے، وہ سخت گیر انڈین مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے۔ جہاں تک چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کے خطاب کا تعلق ہے جو انڈین میڈیا پر بار بار چلایا جا رہا ہے، تو اس میں کہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ آرمی چیف نے بھارت میں دہشت گردی کروانے کی کوئی بات کی تھی۔ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، یہ آج سے نہیں بلکہ پاکستان بننے کے بعد ہی سے پاکستان کا پرانا موقف ہے، بلکہ یہ موقف بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا جو وہ کشمیر کے بارے میں اکثر دہراتے رہتے تھے۔ اگر جنرل سید عاصم منیر نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا تو کیا غلط کہا ہے؟ جہاں تک آرمی چیف کی طرف سے دو قومی نظریے کی بات کرنے کا تعلق ہے تو وہ بھی جنرل عاصم منیر نے خود نہیں بنایا بلکہ اسی نظریے اور نعرے کی بنیاد پر ہی پاکستان بنا تھا۔ مگر اس کے برعکس جب بھارتی ایجنسیاں پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے اور کرواتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی جاتی ہیں تو اس وقت انڈین میڈیا کو کیوں سونگ جاتا ہے؟
कुलभूषण जाधव ने खुले एतराफ़ात करके सब कुछ बता दिया है कि भारत पाकिस्तान में किस तरह दहशतगर्दी करवाता था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और मासूम इंसानों के कत्ल होने पर भारतीय मीडिया और इंतहा पसंद कभी दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं करते हैं। दरअसल भारत ने पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक कभी दिल से पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया, लिहाजा वो पहले ही दिन से हर तरह से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। 1948 में कश्मीर के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। जूनागढ़ समेत कई रियासतें जो पाकिस्तान के साथ इलाक़ की ख्वाहिशमंद थीं, उन पर भी भारत ने कब्जा जमा लिया और अब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान को भी हड़पना चाहता है। इसलिए वो दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ झूठा मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा करता फिरता है और पाकिस्तान में नए अंदाज से दहशतगर्दी करवाता है। टीटीपी जैसी दहशतगर्द जमातों और बीएलए जैसी दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करता है, फंडिंग फराहम करता है, जिसके तमाम तर सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत इस हद तक आगे चला गया है कि अपने मुल्क में खुद दहशतगर्दी करवा के इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगा देता है ताकि पाकिस्तान की पोजीशन आलमी सतह पर कमज़ोर की जा सके। यहाँ ये बात भी दिलचस्प और गौर तलब है कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस के दौरे के दौरान ही भारत ने ये ड्रामा इसलिए रचाया ताकि अमेरिका को पाकिस्तान के खिलाफ मज़ीद भड़काया जा सके। लेकिन आने वाला वक्त साबित करेगा कि भारत कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकेगा। जहाँ तक भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमले की बात है तो हमारी बहादुर और जुर्रतमंद महारत रखने वाली फ़ौज दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हमा वक्त तैयार बैठी है। इस बार अगर भारत ने इस दहशतगर्दी को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान की सरहदों पर छेड़छाड़ की कोशिश भी की तो उसे ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि वो फिर दोबारा भारत इस किस्म की जुर्रत के बारे में सोचने के भी काबिल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर होगी मुलाकात एक नए मौजू के साथ। जब तक अपने मेज़बान जेएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।